guys, mayong gabi for today's video guys. Kaya naghimo man kaog sinama. Ayan guys, ako na panibatangan og price pangdakop ni sa piso guys. Sa unang panahon piso, karon 5 na, para natay income. Kaya kung magsigita og pukong ani or manumbalay og tabi, awatay income ani. So itatagpaagi guys na makadakop ta og 5. Okay, thank you for watching guys.